This one too. Dali, give it to her. Mommy. Go to mama, dali. Mama. Mommy. Oh, Oh, give it to mommy. Arigato! Dali, happy Valentine's. Say to mommy, happy Valentine's. Papa! Arigato! Ay, no. where is my Chelsea girl? Ano na, kakay doon ata. Chelsea girl, come here. Come here. Come here, dali. Baby. Happy Valentine's baby ko. Happy Valentine's baby, oh. Wow. Hanari siya. Kita mo yan, ma? Orti, pang commercial. Love you. Happy na. Thank you, Eh? Papa. Dali, picture tayo ni Papa, dali. Picture tayo ni Papa. Dali, Han. Dali, look at Papa. Smile. Look like this, dali. Say cheese. Chelsea. Look at Papa, dali. Say cheese. Peace. Mommy. Papa, happy Valentine's. Meron din. Ba't ganon? Eh, para sa inyo naman talaga yan, di siyo? Hindi, di ba sa ano? Eh, sa Pilipinas. Eh, dito sa Pilipinas? Nihon, sa lalaki, di siyo? Arigato. White day na agad, oh, may balik na. Oh, ba? Buti na lang. Kawai, no? Di siyo? Kawai. Tatlong ano siya, tatlong color siya. Ay, yung pink na ano na siya. Yung cute. Kawai, ano? Nakita mo yung sa amin. Oo. Hindi ka namin kuya. Laki ito. May kapalit na agad yun. Nag-exchange gift. Nag-exchange gift. Kasi ito yung ano. Kawaii. Ano naman? Hindi yan ano, pero pag Oh, tikman mo, Aichu. tikman mo pa. Ang sarap Ay, niyan. Chu. Mamaya na. Mamaya na. Oo. Oh. Then, Yay! Happy Valentine's! Arigato. Love you.